العيش المشترك بين المسيحي والمسلم المعتدل ما في إشكال، ولكن الحرب اليوم وجدت نوع من التعصب الإسلامي أو التطرف. هذا اللي عم بيخوفنا. هل يا ترى هذا يمتد أم لم يمتد؟ مين عم يغذيه؟ Excellence, merci à vous Écoutez, merci de votre beaucoup. visite, Merci votre invité, beaucoup. votre solidarité, Merci beaucoup. qui est pour nous un signe de la France. Voilà, en tout cas, vous êtes très unis dans la prière. Merci. L'objectif était, par notre présence, à travers la délégation que je présidais, de souligner combien le témoignage de ces chrétiens est pour nous fondamental. Leur foi ravive la nôtre. Voilà, tout a été réparé. Hein? Ah oui, c'était là. Alors l'église est du IVe siècle, construite sur des ruines d'un temple d'Apollon en fait. On peut entrer si vous voulez au-dedans pour voir la chose plus importante, c'est l'autel de l'église. Cet autel était divisé en fait en plusieurs parties, en plusieurs morceaux. On a recollé en fait l'autel, c'est cassé d'ici, alors il y a beaucoup d'autres autels païens, mais celui-ci est chrétien avec une forme païenne. Et voilà pourquoi c'est très important pour nous. Et c'est un tel paléochrétien qui est toujours en fonction. On a célébré l'année dernière à la fête de Saint-Serge et Bacchus, en fait ici, Monseigneur. On a eu 3 baptêmes jusqu'à maintenant dans cette semaine. Voilà. Notre Père on a Mayan. أروح بشم يتشكتش يشمخ يفيدي ملكخ يتكن تشبعيني اخمل بشمو خيط على رعب أبليح لحمح وفر يومح غفر ليح ديوثح اخمل غفر التبخت عن مينح ولو فش تخلنح بشغر ديوثح بيس حصل الناح مشين مباركة المملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. عندما جئت إلى سوريا سنة 2012 بتعيين من البابا بنديكتوس السادس عشر وبموافقة السينودوس، وصلت إلى هذه الكاتدرائية. طلعت على الأوضاع الموجودة هون، وكانت يبرود فيها جبهة النصرة وداعش وغير من لواء الإسلام وما أشبه ذلك. كنا ندفع كمسيحيين بالشهر تقريبا 1,200,000 ليرة سوري، أي ما يعادل بهذيك الوقت 10,000 دولار. وفي حمص مطرانيتي بحمص ما قدرت تفوت لها لأنه كانوا المسلحين والإرهابيين قاعدين فيها ومنن عم يديروا مدينة حمص. Tutta questa situazione è dalla bomba. Avevamo qua un ambone e loro l'hanno messo dentro l'ambone. È esploso. دخلنا بعمل ما كنا بنعرف عنه شيء أبدا،
الاختبار هو اللي كبرنا، هو اللي علمنا. هذا الشيء خلانا نوعى انه ما فينا نرتاح لشيء معين، كل شيء قابل ليتغير، وهذا كثير في خوف قوي. Nous avons pu constater tout au cours de ce voyage qu'il y avait des quartiers entiers qui avaient été ravagés, des maisons brûlées, et en particulier des chrétiens qui avaient vu tous les symboles de la présence chrétienne qui avaient été profondément outragés, profanés, hein, des croix qui étaient systématiquement détruites, des visages d'icônes qui étaient pleines de graffitis, etc. On devait décider. Si on enlève les icônes, ce serait un choix comme si on disait pour les musulmans que nous avons proclamé notre inimicité. De dire à eux, je vous considère toujours des frères et je vous considère des custodes, des gardiens, hein, des gardiens du monastère. Les terroristes étaient de Maaloula. Je les considérais toujours jusqu'au dernier moment que ce sont nos enfants en fait qui étaient là. Alors, j'avais fait cette option. Mais à la fin, on a bien vu que ce n'était pas néanmoins leur décision en fait. Il y a quelqu'un qui a pensé de les voler pour avoir un peu d'argent après. Et en fait, après, nous avons reçu une demande que les icônes se trouvent, mais vous devez payer $1 demi-million. Le supérieur général a répondu, alors laissez ça chez vous maintenant, on pense. Ces communautés ont été profondément meurtries. Il y a eu même des martyrs, il y a eu des persécutions religieuses. Beaucoup de familles ont dû quitter le territoire. Alors les amis, nous sommes dans la maison de M. Lavandios, le père du martyr Antoine. Georgette et Rahmi et Antoinette sont les sœurs de la martyre Antoine. On va voir où les martyrs ont été tués, en fait dans cette cour ici. Ils ont attaqué la chambre, alors le père était à gauche, en fait il était par terre, parce qu'il y a un matelas par terre. Ils étaient appelés en dehors en leur disant vous serez sauvés sains. Sains et saufs. Et après sa confession de foi, ils l'ont tué. L'un après l'autre, interpellé, réponse, tué. ما عم لك سيدنا هن كسروا الباب وفاتوا لعنا، نحن كنا قاعدين هون لانه هون كنا حاطين بردايه انه جلوله وقاعدين نحن جوا، ابي ضل قاعد هون ما فات. واحد منهم قال انه نرفعوا هاي اكيد في سرداب جوا، رفعوا هاي قاموا قالوا طلعوا عليكم الامان، شو خايفين منا؟ نحن صدقنا انه ايه عليكم الامان، يعني انه طلعوا هن. انا بعد شوي انا تصوبت رصاصه ردت من الحيط على كنت انا لابسه صليب، ضربت بالصليب وقفت هون وطلعوا لي اياها بالمشفى. فبتضرعاتهم ايها المسيح الاله خلص نفوسنا. وقت اللي وصلت أنا تهافت علي الأسئلة والأجوبة، ودخيلك سيدنا كيف بدك تساعدنا، وبدأت أطلع على الأوضاع. وفعلا بمساعدة الآباء الأبرشية يلي لهم فضل إنه ما تركوا رعاياهم أبدا،
رغم كل الظروف والصعوبات بقيوا برعاياهم متمسكين بكنيستهم ومع أبنائهم ويقيموا الاحتفالات. وبدأت مع الأبرشية مع الكهنة والمؤمنين نألف أكيب عمل حتى نقدر نساعد هالمؤمنين، وفعلا نجحنا نشكر الله وقدرنا ساعدنا القسم الأكبر من يلي تركوا بيوتهم، وخاصة مدينة القصير يلي هي تهجرت فعليا 100%. فيما بعد مدينة يبرود سنة 2013 بتشرين الثاني كمان تهجرت 100% من يبرود، بقي 19 مسيحي فقط، وبالقصير بقي 45 من أصل 5000 نسمة مسيحية. ونحن المذبح الجديد القديم عم نصلحه وراح نرجع ركبه ونحط الاواني الكنسيه فيه. طبعا احنا بهمنا العائلات ترجع، اهم شيء مشان تصير الرعيه موجوده. عندنا اكثر من قديش عندنا فوق 15 20 الف عائله مسيحيه مهجره، ما رجع اقل من 5% منهم. نحن كمسيحيين هون بشكل عام حابين نبقى نضل بارضنا، نضل بكنائسنا. On sent qu'il y a une blessure profonde et avec ce sentiment qu'il n'y a plus d'avenir pour elle. Et en même temps, paradoxalement, cette situation dramatique fait ressortir les gestes, les signes et les paroles de foi. On a vu des chrétiens joyeux d'être chrétiens, fiers d'être encore là. أوروبا هل يا ترى ما عندها الاستعداد أن تحمي هالأقليات بالشرق الأوسط؟ نحن شفنا مثلا بالعراق وقت اللي الحرب على العراق ودخلوا الأمريكان والغرب هجروا تقريبا 800 ألف مسيحي، وين اليوم موجودين؟ نحن اليوم واجباتنا كرعاة أن ننمي الإيمان والرجاء بقلب المسيحيين الموجودين رغم كل الصعوبات. وأولادنا اليوم عم يشعروا بفرح بسلام رغم كل الصعوبات، ومصرين على البقاء لأنهم عم يشعروا أن اللي هجروا لبرا واللي راحوا هلأ كيف عم يعيشوا برا، عم يقولوا يا ريت بعدنا ببلادنا، رغم ونام على مخدي ببيتي أفضل من إني أكون نازح برا.